তো আসলে আজকে আমি এক জায়গায় আসার পরে দেখতেছি এক ভাই কাজ করতেছে। আসলে উনি ইন্ডিয়ান না দেশি জানি না। তো দেখি আসলে তার সাথে কথা বলে হয়তো কি কাজ করে বা লোকজন লাগবে কি না। বাংলাদেশি না ইন্ডিয়া? इंडिया ना बांग्लादेशी? नेपाली? ओ बंधु, तुम तो हमारा बांग्लादेश साथ बंदा। मैं बंगाली। काम के लिए इसमें उसमें घूम रहे। तो तुम कितने साल होगा इसमें आया? 20 साल हो गया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रान बंधु। तो तुम अभी की काम कर रहे है? क्या काम? वो ये काटा बासने वाला? তো আসলে উনি নাকি নেপালি, আর উনি এখানে কাটা বাছতে দেখেন কোথায় উঠছে, কাটা বাছতেছে। তো এরকমের আসলে কাটা বাছতে হয়। সৌদি আরবে হয়তো যারা খেজুর গাছে কাটা বাছে এই রকমের বাছে। बंधु, तुम कफिल को साथ काम कर रहे हैं? तो 20 साल हुआ, अभी कितना तनख्वाह? तनख्वाह कितना देता है? 1500? तो बहुत कम। তো দেখেন আসলে উনি কিন্তু এই যে কাটার পরে নিচে ফালাইছে, আর ওনার নাকি স্যালারি 1500 রিয়াল, सऊदी रियाल 1500 रियाल। बंधु, वो खाना की तुमका ना वो कफिल का? তো খানা নাকি আসলে কফিলে দেয়, এই জন্য হয়তো বা 1500 টাকায় রাখতে পারে। তো বাংলাদেশি টাকায় 45,000 টাকার মতো আসে। যাই হোক, पूरे दुनिया में वायरल होता है, मेरे घर वाला देखता है। नहीं नहीं, कोई भी, ये नया चैनल है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई नहीं, ठीक है, अभी तक मालूम नहीं है। नहीं। तो আসলে উনি নাকি এই কাজ করে এগুলো জানিই না। তো मालूम नहीं है कैसे अभी 20 साल इसमें रहेगा। नहीं मेरा है नहीं, मैं बताता नहीं किसी को काम के बारे में। তো আসলে উনি নাকি এই কাটা বাছার এই কাজ জানেই না, অথচ উনি কিন্তু 20 বছর ধরে কাজ করতেছে। বলতেছে যে এখানে নাকি হয়তো আরো। ओ ये काम कौन बंदा करता है? ये काम कौन बंदा करता है? तुम तो मालूम नहीं है। कौन काम? ये काटा बासने वाला ये दूसरा बंदा करता है। नहीं, सब मैं करता हूँ। तो तुम तो अभी बोला जे मैं मालूम नहीं है कैसे कर रहा है क्या ये काटा बासने वाला काम। मालूम है लेकिन তো আসলে উনি কি বলতে চাইছে আমি নিজেই পুরোভাবে বুঝতেছি না। যাই হোক, তো এগুলো আসলে আইনের পরে উনি পোড়াইতেছে। আর এই হচ্ছে খেজুর বাগান, মানে যেখানে উনি কাজ করে। আর এখন হচ্ছে আজানের সময়, হয়তোবা শুনতেই পারছেন আজান দিতেছে বাহিরে। तो कितने घंटा काम कर रहा है तुम? अभी तो आजान देता है। तो फिर कभी आएगा? फिर कभी आएगा? 2-3 बजे, अरे कल सुबह। वो हर दिन 2-3 बजे तक करता है। सुबह से कितना लगता है? सुबह 6 बजे से काम करने चालू। 6 बजे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है बंधु, काम करो। मैं आया कोई भी काम है कि नहीं है, इसीलिए शुक्रान बंधु। দেখেন আসলে উনি বলতেছে ভিডিও মাত বানাও, ভিডিও বানাইও না। আর বলল যে উনি নাকি সকাল 6টার সময় আসে কাজের জন্য, এরপরে বিকাল 2টা 3টা এরকমের, মানে এত টাইম পর্যন্ত কাজ করে, এর বেশি যায় না। তো এই জন্য হয়তো 1500 টাকা স্যালারি। খানা হয়তো সম্পূর্ণ কফিলেই দেয়, আর থাকা ওনার নিজের, সরি থাকা হচ্ছে কফিলের। যাই হোক, সব কিছু কফিলের। তো আসলে সৌদি আরবে বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন পরবর্তী কোনো ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।